থাকে। अब पापा जी क्या बोलने वाले हैं? এখন বাবাজি কি বলতে যাচ্ছে? उनको बड़े बड़े कान करके खड़े करके सुनना पड़ेगा। তার বড় বড় কান করে কান করে তার কথা শুনতে तो হবে। हम इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, আমরা এদিকে দেখি ওদিকে দেখি, आप गलती कर रहे हैं, আমরা भूल করছি, आपको समझ में नहीं आ रहा है, আমরা বুঝতে পারছি না, क्योंकि दिया बुझ गया है। কারণ প্রদীপ নিভে গেছে, দীপক हम নিভে গেছে। डिसिप्लिन नहीं कर पाते। আমরা ডিসিপ্লিন করতে পারি না। इसके अंदर पवित्र आत्मा जल करके उजियाला दे देगा। যার মধ্যে পবিত্র আত্মা জ্বলে আলো দিয়ে দিয়েছে। जब कभी भी आप कोई गलती करिएगा, যখনই আপনি কোনো ভুল করবেন, आपका मन काटेगा, আপনার মন নিজেকে কাটবে। आज गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। আপনার মনে হবে আজকে ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে। रिक्शे वाले से 5 रुपए के लिए लड़ाई लड़ लिए हो, আমরা রিক্সাওয়ালার সঙ্গে 5 টাকার জন্য লড়াই করেছেন। आज पति के साथ तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, दिमाग खराब, झगड़ा कर लिया पति से। আগে স্বামীর সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার হয়নি, দিমাগ খারাপ হয়েছে। पति ने भी आज अपनी पत्नी को ठपक करके पीट दिया। আর স্বামীও তার স্ত্রীকে একটা গালের উপরে ঠপাক করে পিটিয়ে দিয়েছে। जब गलती करते हैं तो समझ नहीं आता, যখন ভুল করেন তখন বুঝতে পারেন না, क्योंकि हमारे कुप्पी में तेल की कमी है। কারণ আমাদের বোতলে তেলের কমি আছে। और जो तेल रहता तो उजियाला होता, যদি তেল থাকে তাহলে উজিয়ালা থাকবে, আলো और থাকবে। उजियाला होगा तो तुमको बराबर ऊपर की बटन नीचे, नीचे की बटन ऊपर बराबर दिखेगी। যদি তেল ঠিক থাকে তাহলে তোমার উপরের বটন উপরে আর নিচের বটন নিচের বরাবর কমে দেখতে থাকবে। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर पवित्र आत्मा को पाने के बाद ईश्वर का प्रेम रहता है, वह गलती किया तो मन उसका काटता है या वो गलती करने से रुक जाता है। ऐसा ही व्यक्ति बुद्धिमान कुमारी के समान है। যার মধ্যে পবিত্র আত্মার প্রেম ঈশ্বরের মধ্যে থেকে থাকে, তার যখন ভুল করে তখন তার মন তাকে সবসময় কাটতে থাকে। আর এইরকম ভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের উপর কাজ করে। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई तो मिल जाएगी, চাঙ্গাই তো পেয়ে যাবেন। हमसे नहीं हुई तो इनसे होगी, যদি আমার থেকে না হয় তাহলে এনার দ্বারা হবে। नहीं तो हॉस्पिटल तो है ही है। না তো হসপিটাল তো আছেই আছে। परंतु अनंत जीवन ना हम दे सकते हैं, ना ये दे सकता है, और ना ही हॉस्पिटल दे सकता है। আর নাহলে অনন্ত জীবন না তো ইনি, না তো আমি, না তো কেউ দিতে পারে। ये वाला 70 वर्ष का जीवन है, এই যে 70 বছরের জীবন, इसमें चंगाई चाहिए, এতে চাঙ্গাইয়ের প্রয়োজন আছে, चमत्कार चाहिए, চমৎকারের প্রয়োজন আছে। परंतु मरने के बाद एक और जीवन है। কিন্তু মরার পর আরেকটা জীবন আছে। वो जीवन करोड़ों साल का है, সেই জীবন কোটি কোটি বছরের। क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। কারণ আত্মা কোনোদিন আত্মার মৃত্যু হয় না। मरने के बाद जब आत्मा निकलती है, মরার পরে যখন আত্মার বাইরে যায়, या तो धनवान के साथ जमीन की गहराई में भयानक अग्नि में जलती रहेगी, এত ধনবানের সঙ্গে ভয়ানক অগ্নিতে নিশ্চিত হতে থাকবে, या लाजर के समान सुखलोक में आनंद मनाती रहेगी। আর নাহলে লাজরের সঙ্গে সুখলোকে গিয়ে আনন্দ আনন্দ করতে থাকবে। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हमने इस शरीर के लिए चंगाई मांग लिया, আমরা এই শরীরের জন্য চাঙ্গাই চাই, घर मांग लिया, ঘর নেই ঘর চাই, छुटकारा मिल गया, ছুটকারাও চাই। आपने मृत्यु के बाद जो अरबों खरबों साल का जीवन है उसके बारे में कोई चिंता की? মৃত্যুর পরে যে আরো 18 বছরের যে জীবন আছে তার জন্য কোনোদিন কিছু চিন্তা করেছেন? सिर्फ चंगाई चाहिए, শুধুমাত্র চাঙ্গাই চাই, अनंत जीवन नहीं অনন্ত चाहिए। জীবন চাই না। जैसा आप शरीर में जिंदा है तो आपको अनुभव होता है, যেমন আপনারা শরীরে জীবিত আছেন তো আপনার অনুভব হয়, मरने के बाद भी ऐसे ही अनुभव होगा। মরণের পরেও এরকম একটা অনুভব হবে। आप मरने के बाद भी देखोगे, আপনারা মৃত্যুর পরেও দেখবেন, मरने के बाद भी गर्म ठंडे का अनुभव होगा। মরার পরেও গরম আর ঠান্ডার অনুভব হবে। जब धनवान मर के अधलोक में गया যখন ধনবান মরে অধলোকে গেল, तो उसने आंख उठा करके इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। তখন সে চোখ উঠিয়ে ইব্রাহিমের কোলে লাজরকে দেখলো। इसका मतलब मरने के बाद भी आंख देखेगी। এর মতলব মরার পরেও চোখ দেখবে। और जब वो अधलोक में चला गया, আর যখন সে অধলোকে চলে গেল, वहाँ भयानक आग थी, আর সেখানে ভয়ানক আগুন ছিল, उसमें वो जल रहा था, যেখানে সে জ্বলতে থাকছিল, मर नहीं रहा था। মরছিল না। आग में जलना जरूर होगा पर मरना नहीं होगा, আগুনেতে জ্বলা অবশ্যই হবে কিন্তু মরা হবে না, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। কারণ আত্মা কোনোদিন মরে না। उसने जोर से चिल्लाया, সে জোরে করে জোর इब्राहिम बाबा, ইব্রাহিম বাবা, मैं आग में जल रहा हूँ। আমি আগুনে জ্বলছি। इसका मतलब वहाँ मूवी होगा। ওখানে মুভি হবে। ये वाला मुंह तो कीड़े खाने का स्थान है, এখানে হচ্ছে এই শরীর তো কি পোকায় খেয়ে নিয়েছে, तो आत्मा का भी मुंह है, কিন্তু আত্মার ওখানে আছে, वहाँ जल रहा हूँ, সেখানে জ্বলছে, আমি জ্বলছি, वहाँ আমি मैं तड़प रहा আমি हूँ। কষ্ট পাচ্ছি। मरने के बाद भी कष्ट होगा, মরার পরেও কষ্ট হবে, मरने के बाद कष्ट खत्म नहीं होने वाला है। মরার পরে কষ্ট খতম শেষ হবে না। जैसे हम मच्छर चाहे तो अरे बाप रे दिमाग खराब, मच्छर काट दियो, যেমন এখানে মচ্ছর মারি তো একদম দিমাগ খারাপ, একদম মচ্ছর কেটে দিয়েছে। इतना सा मच्छर तुम्हारा सपना वो खत्म कर देता है। এরকম একটা মশা তোমার স্বপ্নকে শেষ করে और দেয়। यदि पूरा की पूरा शरीर अग्नि में डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? যদি পুরো শরীরকে আগুনের মধ্যে দিয়ে দেয় তাহলে কিরকম লাগবে? वैसे ही धनवान को उस ज्वाला में अनुभव हो रहा है। সেরকমই ধনবানের সেই আগুনের মধ্যে ওই অনুভব হচ্ছে। अब्राहम बाबा ने सुना, আব্রাহাম বাবা শুনলেন, ए मेरे प्रिया, এ মেরে প্রিয়, আমার প্রিয়,
यहाँ से वहां जहां तू जल रहा है कोई नहीं जा सकता, এখান থেকে ওখানে যেখানে তুমি চলছো সেখানে কেউ যেতে পারবে না, क्योंकि सुखलोक और अधोलोक के बीच में गहरा गड्ढा है। কেননা শুক্লোক আর অধোলোকের মাঝখানে অনেক বড় একটা গর্ত আছে। ना मैं यहाँ से वहां तुझे लाजर को भेज सकता हूँ, ना तुझे वहां से यहाँ ला सकता हूँ। না আমি লাজারকে এখান থেকে ওখানে পাঠাতে পারবো না, তুমি ওখান থেকে এখানে আসতে तो পারবে। धनवान ने सुना। তখন ধনবান শুনলো। इसका बाद मरने के बाद, इसका मतलब है मरने के बाद भी तुम सुनोगे। এর মতলব যে মরার পরেও আপনার কান শুনবে। मरने के बाद सुनने का कार्यक्रम बंद नहीं होता, মরার পরে শোনার কার্য বন্ধ হবে না, चलन का अनुभव बंद नहीं होता। চলার যে অনুভবটা বন্ধ হবে না। आप उस जीवन के बारे में सोचते हो क्या? ওই জীবনের ব্যাপারে আপনারা কিছু চিন্তা ভাবনা করেন কি? कोई नहीं सोचता। কেউ কেউ মানে চিন্তা করেন না। बस मेरा पति मेरे को मारे मत, उतना ही चाहिए हमको। বাস আমার স্বামী যেন আমাকে না মারে, এটাই আমার চাই। मेरी पत्नी अच्छी सेवा करे बस, আমার স্ত্রী আমাকে ভালো সেবা हमारा করে, धंधा अच्छा चले बस, আমার ব্যবসা ভালো চলুক, हमारी बीमारी दूर हो जाए আমার बस। সব রোগ জ্বালা বেরিয়ে চলে যাক ব্যাস। परंतु इसके आगे भी जीवन है, কিন্তু এর আগেও একটা জীবন আছে, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। এর বিষয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করে না। यदि उस जीवन के बारे में सोचोगे যদি এই জীবনের বিষয়ে কেউ চিন্তা করেন तो या तो सुखलोक लाजर के समान या मृत्युलोक धनवान के समान हमारे लिए तय है। নালে শুক্লোক লাজারের মতন আর মৃত্যুলোক ধনবানের মতন আমাদের জন্য অবশ্যই নির্ধারণ করা আছে। आपको मालूम है ऊपर अर्थात सुखलोक में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? আপনি জানেন ওপরে অর্থাৎ শুক্লোকে যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? हमारी मसालों को आखिरी तक जलते रहना देना पड़ेगा। আমাদের জীবনের মশালে অন্তিম দিন পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখতে হবে। जैसे वो जल रही है, যেমন এটা চলছে, यहाँ पर रखा था वो दिया, এখানে রাখা ছিল এই দীপকটা, और वहाँ पंखा चला रहे थे, ওখানে পাখা চলছিল, तो पंखे में वो दिया बुझ जाता, তো পাখাতে ওই দীপকটা বুঝে নিভে যেত। इसलिए उन्होंने हमको पीछे रख दिया। সেই জন্য ওটাকে পিছনে করে দেওয়া यदि হলো। वो पंखे के सामने रहती যদিও পাখার সামনে থাকতো तो दिया बुझ जाता। তাহলে এই দীপকটা নিভে যেত। हमें बुद्धि रखना पड़ेगा। আমাদেরকে বুদ্ধি রাখতে হবে। ये भाई बुद्धिमान है, এই ভাই খুব বুদ্ধিমান, उसने पंखे के सामने वो मोमबत्ती नहीं रखा, উনি পাখার সামনে মোমবাতি पीछे রাখছেন, रख दिया। পিছনে রেখে দিয়েছেন। ऐसा वाला बुद्धि है, এরকম বুদ্ধি আছে? झूठ नहीं बोलना चाहिए, একদম মিথ্যা কথা বলা যাবে না, नहीं तो पवित्र आत्मा नाराज हो जाएंगे, না তো পবিত্র আত্মা একদম আমার সঙ্গে उनका प्रेम मेरे अंदर से ठंडा हो जाएगा। আমার তার প্রেম আমার মধ্যে থেকে ঠান্ডা হয়ে যাবে। दिया बुझ गया तो ऊपर की टिकट कैंसल, नीचे की कंफर्म। যদি দীপক নষ্ট হয়ে যায়, অন্ধকার হয়ে যায়, তাহলে উপরের টিকিট সম্পূর্ণভাবে ক্যান্সেল আর নিচের টিকিট পুরোপুরি রিজার্ভ। तुम्हारे हाथ में नीचे जाने की टिकट है कि ऊपर जाने की टिकट है? তোমার হাতে নিচে যাওয়ার টিকিট আছে কি উপরে যাওয়ার টিকিট আছে? यदि ऊपर जाने की टिकट बनता है तो যদি উপরে যাওয়ার টিকিট চাই তো मसालों से तेल डालते रहने के द्वारा उजाला आते रहना चाहिए। তাহলে মশালার মধ্যে থেকে তেল দেওয়ার দ্বারাই আলোকে জ্বলতে থাকতে হবে, জ্বলতে দিতে হবে। यदि बीच में बुझ जाएगी যদি মাঝখানে নিভে যায় तो मूर्खों के समान हम बाहर रह जाएंगे। তাহলে মূর্খ স্ত্রীদের সমান আমরা বাইরে থেকে যাব। चंगाई चाहिए, চাঙ্গাই চাই, प्रभु के दास लोग प्रार्थना करेंगे, প্রভুদের দাসদের মানুষরা প্রার্থনা করেন, परंतु इनको स्वर्ग का ताला खोलने की चाबी नहीं मिली है। কিন্তু একে স্বর্গের তালা খোলার চাবি নি পাননি। वो हम ही अकेला खोल सकते हैं, ওটা আমরাই খুলতে পারবো না, आपका पति नहीं खोल सकता। আপনার হাজবেন্ড খুলতে পারবে না। कई बार पति लोग बोलते हैं मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तू चर्च चली जा और सुन मेरे तरफ से 10 रुपए डाल देना और मेरे लिए दुआ करवा लेना कि धंधा अच्छा चले, तू दुआ कर मैं धंधा करता हूँ। কখনো কখনো স্বামী বলে আমি কাজে যাচ্ছি, আমার তুমি চার্চে চলে যাও আর আমার তরফ থেকে 10 টাকা দিয়ে দেবো, আমার জন্য প্রার্থনা করবে যেন আমিও কি ঠান্ডা ভালো চলে। यदि आपकी पत्नी आपका 10 रुपए लेकर के दुआ करके आएगी ना, तो ये मत सोच लेना कि तुम्हारी पत्नी के चाबी से तुम्हारे लिए स्वर्ग का ताला खुल जाएगा। যদি তোমার স্ত্রী তোমার জন্য 10 টাকা নিয়ে গিয়ে দোয়া করিয়ে আসে, প্রার্থনা করিয়ে আসে, তাহলে যেন না তোমার স্বর্গের চাবি, স্বর্গের তালা খুলে যাও, वो चली जाएगी, সে চলে যাবে, तुम रह जाओगे, তুমি এখান থেকে। क्योंकि आपकी चाबी आपके पास है, কারণ তোমার চাবি তোমার কাছে রয়েছে, इसका चाबी इसके पास है। এর চাবি এর কাছে রয়েছে। आपके स्वर्ग का ताला खोलने के लिए তোমার मसाल जलते रहना चाहिए। তোমার স্বর্গের তালা খোলার জন্য তোমার মশাল জ্বলতে থাকতে হবে। आपकी पत्नी के मसाल में तेल होगा तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना प्रभु दरवाजा खोल देगा। তোমার স্ত্রীর মশালে যদি তেল থাকে তাহলে তোমার জন্য প্রভু দরজা খুলবেন না। इसलिए आज बहनें लोग ज्यादा रहती हैं, भाई लोग कम रहते এই জন্য আজকে সমস্ত বোনেরা বেশি থাকে আর ভাইরা কম हैं, থাকে। क्योंकि वो धंधा कर रहे होंगे ना, কেন ওখানে ব্যবসা করতে থাকে, ভাই धंधा না मार रहे होंगे। হ্যাঁ ওখানে ব্যবসা করতে থাকে। एक दिन धंधा नहीं बंद कर सकते आप, একদিন ধান্দা বন্ধ করতে পারে না, क्योंकि तुमको पैसे से ज्यादा प्यार है, কারণ তোমাকে পয়সা থেকে বেশি ভালোবাসো, प्रभु से कम है, প্রভুতে কম, इसलिए भाई लोग कम है। এই জন্য ভাইরা কম থাকে। एक बात याद रखना, একটা কথা বলে রাখছি, यदि आप स्वर्ग का पिक्चर देखोगे तो वहाँ लेडीज वाले स्वर्गदूत ज्यादा होंगे, जेंट्स वाले स्वर्गदूत कम होंगे, যদি তোমরা স্বর্গের পিকচার দেখো তাহলে দেখবে সেখানে লেডিজের যে স্বর্গদূত সেখানে বেশি থাকবে আর জেন্টস স্বর্গদূত কম থাকবে। क्योंकि ये दुआ करते हैं, आप बीड़ी पीते रहते हो, এরা কারণ এরা দোয়া করতে থাকে, প্রার্থনা করতে থাকে, তোমরা বিড়ি খেতে থাকো, और खैनी खाते रहते हो, पिटिक पिटिक। খনি খাতে থাকো, পিচিক পিচিক। समझ में आ गई बात? বুঝতে পারলেন কথাটা? अपना टोपी अपनी पत्नी के ऊपर मत डाल देना। তোমার টুপি তোমার স্ত্রীর উপরে যেন রেখো না।
समझ में आगे बात। সবাই বুঝতে পেরেছেন? ये हर दुनिया के अंदर में कलीसिया में बहनों की संख्या ज्यादा रहती है, এই পুরো দুনিয়াতে মণ্ডলীতে বোনদের সংখ্যা সবথেকে বেশি, भाई लोग बहुत कम रहते हैं। ভাইদের সংখ্যা অনেক কম থাকে। अब आप ही बताइए, भाई लोग यदि नहीं आते तो आप बुद्धिमान कुंवारी हो कि मूर्ख कुंवारी हो? যদি ভাইরা এখানে না আসে তাহলে চিন্তা করুন আপনারা বুদ্ধিমান কুমারী না মূর্খ কুমারী।